Lihat khasiat susu jahe nih. Susu jahenya digeprek nih. Meringankan gejala flu, lagi demam. Emang enak banget nih susu jahe nih. Kolang kaling sama susu. Ini kolang kaling nih ya. Ini kolang kaling kan yang putih nih. Tuh. Ini kolang kaling kan nih. Nih yang ini jahe digeprek. Yang hitam nih. Tuh, hitam banget nih. Ini geprek.